नमस्कार मु आपन को प्रिय होस्ट एंड दोस्त प्रणीत कुमार साई न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्ते ओडिसा को आपन को मु स्वागत करछि। तो मु आसी पहुंची जन सारुं पाखे तो सारुं को नेबेनी कारण गुरु हिसाब से सबल पाई मु कहिछि कारण तांका आशीर्वाद सबल पाई लोड़ा छै जेंति हमर कथा रे अछि ए दुनिया रे एमिति किछि काम नै कि जेकि जे हमें न करि परिबा हमें चेष्टा करले देन सब कुछ करि परिबा। एई जो समाज को नै एई जो संस्कृति कि नै कि जेतबे सृष्टि हेछि तो अनेक सारा दिनस सृष्टि हेछि जेमति हम विज्ञान साहित्य मैथ जेमति सृष्टि हैला सेमति आ गुडी सुंदर सृष्टि हेतरा से होछि साहित्य। से साहित्य को आगे नवा पई किछि राइटर मान को सृष्टि हैला से राइटर मान के लेखिया पई कविता बा गल्प से भी सृष्टि हैला तापरे एमती धीरे धीरे बाड़ी बाड़ी चलला आगो मनुष्य जीवन रे एमिति तो समय आसी थाए जेमति कथा रे अछि आमे मनुष्य जीवन रे केवल यदि आमे ना कमाइबा ताले बहुत सुनाम अर्जन करि परिबा ना आमे के सम्मान कहू एमिति के व्यवहार देखैबा जहा कि लोक गला परि भी कहबे के भलो सुंदर कथा ता करथिला एई सब जेमति गोटे राइटर बाहर दुनिया रे जेतल बुले बाहर किछि शिक्षा करि थाए जेतल से आसी घरे बसी पड़े से खाता पेन धरी सेथुर आरंभ होई थाए अनेक शिक्षा अनेक कविता अनेक गल्प से भी निजे जानि पार न थाए से कोन करूचंदी कारण तांको द्वारा से भी चाहंती गोटे सुंदर कविता टे गल्पटे लिखिया पे चालू तो सारन को स्वागत करबा सारन को विषय किछि पचारि बुझिबा। सर नमस्कार न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्ते ओडिसा को आपन को स्वागत आपन को परिचय प्लीज दियंतु। मो नाम शिव प्रसाद धଳ मो घर हला कटक जिल्लार बड़म्बा नरसिंहपुर अंतर्गत नरसिंहपुर तहसील अंतर्गत अलरा ग्राम रे। अच्छा मु सेठी ग्रेजुएशन 1992 मसिया कंप्लीट करला परे 1996 मसिया रे निजर पंथा अन्वेषण करी कटक पळे आस्थली सेठरे किछि किछि माने आपन को भला किछि माने न्यूज 7 बेले एमदे प्रमेय आमर प्रजातंत्र भला किछि मैगजीन रे मध्ये काम करछि काम कला परे वर्तमान मु रुचि कंपनी मसला कंपनी जाव कहंती सेथिरे लोक संपर्क विभाग जन अधिकारी अछि एवं मु पाखरे रहुछि एवं मो पाखरे रहउछन्ती मोर स्त्री एवं गोटे पुओटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रे पाठ पढुछि आ मोर किछिटा मध्ये लेखा पढ़ा भितर मोर किछिटा माने अभ्यास अछि जहा कि मु समाज पई किछि मंगल कामना उद्देश्य रे लेखा लेखे एवं मु जगन्नाथंकर गोटे प्रिय भक्त मु सदा बेले जगन्नाथ को ही पूजा करे जगन्नाथ को डाके से मोर होछन आराध्य देवता से आराध्य देवता को ऊपर मध्ये मु प्राय सदा बेले मोर गुड मॉर्निंग हो गुड नाइट हो कि जहाँ मेसेज करे मो ग्रुप रे हो कि मो संग साथी मान को हो कि जे कोन मीडिया भाई मान को हो मु तांको सदा बेले जगन्नाथ को ऊपर किछि किछि लेखा मध्ये प्रदान करथाय। आज मो पाखरे न्यूज लक्ष्मी 7 र प्रणय बाबू मोर सान भाई हेबे से बहुत दिन तले गोटे मैगजीन रु पढ़ी मोर फोन नंबर कलेक्शन करथिले एवं मते अन्वेषण करी करी मते बारंबार फोन करछन्ती जे भाई तुम कोठी अछ मु तुमको भेटिबी जा हो तांको तुम निश्चिंत अशेष अशेष धन्यवाद देबी एथि पई जे से आज मो गण रे मो पाखरे उपस्थित अछन्ती श्रोतागण जनसाधारण ओडिसा समस्त जनसाधारण को मु प्रथमे मोर शुभकामना जणावा संगे संगे मोर स्वरचित निजर गोटे कविता जहा कि स्वयं जगन्नाथ शून्य आसछन्ते एवं शून्य रे मध्ये लीन होइछन्ते शून्य परम ब्रह्म से परम ब्रह्म के पाखरे ए आत्मार सदा लीन होइଥାଏ आत्मा केबे जाए नाही से शून्य रे परिणत होइଥାଏ तेणु तांकर जगन्नाथ ऊपर गोटे कविता मोर शून्य रे आरंभ शून्य रे शेष समस्या घेରରେ अतिष्ठ पर्याप्त जीवन ऋतुरे अऋतुरे जबर दखल शाल बणर बाहुनी बास्वर पहाड़ पर्वतर शिरा प्रसिदारे शुष्क जलधार आगामी को सावधान चेतावनी प्रपात ओ झरणार सुखीजीव जलराशि सरसीरु हजिजीव शतदल ऋतुर बैठक खानारे परिवेश लेखुची सतर्क डायरी फुंगुला प्रकृति बैशाखी ताती संचरी जीव देह मुंडकू सारा विश्व को ऋतुर परिचय हजिजीव परिवेश संक्रमण हेब दिगरु दिगंत शुष्क बाली रे पोती होई पड़िबो सबुज भविष्यत बारंबार चेतावनी स्वर न शुणी टाळेई जिबा
ଅଳସ ଗଣ୍ଡି ନ ହଲେଇ ପାକୁଳି କରିବା ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ମାତ୍ର। ଠେକିରୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ପାଣି ସମୟ ଡାଇରୀରେ ଲେଖା ସରିଥିବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଭୀଷିକା। ଜୀବନ କାହାଣୀର ବିକୃତ ଭଗ୍ନାଶ ଶୂନ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ଶୂନ୍ୟରେ ଶେଷ। ଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଲେଖା କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଜଣେ ମୁଁ ମାନେ ଡିଟିପି ଅପରେଟର ହିସାବରେ ମୁଁ 1996 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ମୋର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାଟିଏ କରିଛି ଏବଂ ସେ ସଂସ୍ଥାଟିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଗାଜିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଗାଜିନ୍ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରେ। ସେଇ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ 1996 ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରୁ କିଛି କିଛି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାହା ମାନେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମଉଳା ଫୁଲ ଯେମିତି ମଉଳି ଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ମଉଳିକି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଆସିଛି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏବଂ ମୋ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛି 1996 ମସିହାରୁ ଯାହାକି ମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଲେଖକ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବା କିଛି ଆଗକୁ ରାଇଟର ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି ନୂଆ ପିଢିର ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ଆଗକୁ ଭଲ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ? ସାହିତ୍ୟ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟଟା ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପରିଭାଷା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ଯେ ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ତ ଲେଖା ଆମେ କେତେ ଲେଖୁଛେ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭାବନା ଭାବାତ୍ମକ ରୂପରେ ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ କି ଯେ କି ମଣିଷ ନ ଚାହିଁଲେ ନ କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିଛି ମ୍ୟାଜିକ ଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ ଆମେ ସେଟାକୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କେତେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛେ। ଆମେ ଯୋଉ ରାଇଟର ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଅବଦାନ ଦେଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା କାରଣ ସବୁ କାହାଣୀର ଶେଷରେ କିଛି ମେସେଜ ଥାଏ ସେମିତି ପ୍ରତି ଲେଖାର କିଛି ଶେଷରେ ହିଁ ମେସେଜ ରହିଥାଏ ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିଜ ବହି କିଛି କାଢିଛନ୍ତି କି ନା ଆଗକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ କିଛି ବହି କାଢି ନାହିଁ କାରଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିବେଶ ମୋତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେଖକ ସଦାବେଳେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ଅମଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସଦାବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଖା ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟିପି କରିକି ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଫିଡିଂ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହିଟିଏ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିଛି ନହେଲେ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ପବ୍ଲିସିଂ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ସବୁ କୋଉ ମାଗାଜିନରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ମୋ ଲେଖା ବିଶେଷତଃ ଅନନ୍ତ ନିଜର ବରେଣ୍ୟବାଣୀ ଓଳାଶୁଣୀ ଆଉ ଆମର ହେଲା କାୟାକଳ୍ପ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ମାଗାଜିନ୍ ବହୁତ ମାଗାଜିନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ପବ୍ଲିସିଂ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସାର୍? ହଁ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ମୋ ଜୀବନରେ 8-10ଟି ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଆମର କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଟା ଖାନନଗରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଏମିତି ଲେଖକ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି କପି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ କଣ କହିବେ? କପି କରିବା ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାପାପ। ଗୋଟେ ରାଇଟରର ଗୋଟେ ଲେଖାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉତାରି ଦେବା ଏବଂ ଉତାରି ଦେଇ ଜଣେ ରାଇଟର ହବା ତାକୁ ରାଇଟର କୁହାଯାଏନି। ଯଦି ଜଣେ ରାଇଟରଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେଇକି ଗୋଟେ ମାଗାଜିନରେ ତା କବିତାଟାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଏ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ ଏଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ ମାଗାଜିନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଇଟରର ଯଦି ସମ୍ମତି ନେଇକି ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଏ
ताहले मु तांको धन्यवाद देबी सेही संपादक को कारण एमिति मो 3 जण मते फोन करछन्ती पुरी श्री जगन्नाथ बल्लभ मठर मते फोन आसी जोटा कि मोर गोटे बाहर थिला हमर विश्व वसुदेव कुटुंबकम मैगजीन रे से मते गोटे लेखाटी मागिथिले सेही टाइम रे मु तांको हठात गोटे दिन भीतर लेखा देई परिबिनी बोली मना करथिली से संपादक महोदय मते माने कहितले जे आपनकर गोटे वसुदेव कुटुंब रे गोटे मैगजीन रे गोटे लेखाटी बाहरची जदि आपनकर किछि आपत्ति न थाए ताहले से मैगजीन से लेखाटी को आमे आम मैगजीन रे पब्लिशिंग करिवु मु तांको मते सम्मति प्रदान करथिली से मते से भीतर पब्लिशिंग करथिले पब्लिशिंग कला पर मो पाखु कॉपी खंडे मते माने पठाइथिले तेनु चोरी होछि महापाप मते माने सब पिला मो सांग साथी माने तू एमते लेखुचु आगु लेखि पार नथुलु आ एमते करतु बहुत प्रशंसा मते करथिले। अच्छा सर मैडम को सपोर्ट केमती कोन होछि आपन लेखा केते सपोर्ट करन मैडम तो मोर ना होची शेफाली रानी छोटराय से मते जने लेखक से लेखंती एवं तांको हाथ लेखारे कागज जो दियंती मते मु मध्यम तांको नारे मध्य पब्लिशिंग कर दिए एवं ताको एडिटिंग कर दिए कारण तांको टे भाषा ज्ञानता न थाए भाषा ज्ञान माने धर 100 जगह रे मुदिनेश थिबो तालबेस जगह दंतास थिबो जियो फळा रे रेप न थिबो तेणु मु ताको परिभाषित परिमार्जित करिके निजे माने डिक्टिविटी करिके मध्य तांको नारे मध्य मैगजीन रे दिए एवं तांको शो से मध्य लेखन्ती ठाकुर ऊपर लेखन्ती विभिन्न प्रकार लेखा कविता टे लेखन्ती सन। अच्छा बहुत सुंदर कथा सर कहिथिले सर लास्ट जीवापुर आ कोन कहउ चाहिबे आ ओडिसा र समस्त कवि लेखक साहित्यिक मानकु मु पुन थरे धन्यवाद देबी जे से माने आगु को केमिति निजर लेखा परिप्रकाश एवं साहित्य को केमिति बंचाई रखि परिबे सेथि पय चेष्टा करंदो आ सर्वशेष रे न्यूज लक्ष्मी सेवन मोर सान भाई प्रणय कुमार स्वाई को मु अशेष अशेष धन्यवाद देविनी तांको पाखरे कृतज्ञ रहिबी कारण से आज लेखक मानक को भेटिया पई राइटर मानक को भेटिया पई कवि मानक को भेटिया पई निजर श्रम को परिहार करी मध्य निज हाथरू पैसा खर्च करी मध्य निज हाथरू पेट्रोल पोड़ी मध्य से आज घरे घरे राइटर मान पाखे पहुँचती तेणु मुझे मोर अशेष अशेष कृतज्ञता जनाऊँगी और अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी। बहुत सुंदर कथा सर कहते तो गोटे कथा थिला अवार्ड तो अवार्ड रे किछि महत्व न थाए ए अवार्ड रे एमती जीवन में केबे किछि न थाए अवार्ड हला सेही अवार्ड जति हमें कि गोटे प्रशंसा कर देला केते ठिया हे गला गोटे ताली बैठला ना से होची महान अवार्ड है अवार्ड तो एमती जीवन में अनेक सारा अवार्ड हमें पाई परिबा किंतु प्रशंसा तो भला अवार्ड ए दुनिया रे कोड न थाए मोस्ट इंपोर्टेंट बापा मां को हमें केते भगवान दिया पूजु छी कारण प्रथम गुरु हेउचंदी सी आउ निज व्यवहार को एमती रख जे कि गला पर कहबे कि जने मनुष्य आसीतिला एमती भलो व्यवहार देखैतिला तो एई होची गोटे कहानी ए होची हम भारतीय संस्कृति रो शिक्षा जहा कि सबल पय रहिची आ रही आसीतिबो मो जो प्रयास जारी रखिछि विभिन्न लेखक बा लेखक को सामना करने पे तो प्रयास मु जारी रखिछि पुणी थरे नेक्स्ट जगह नेक्स्ट अतिथि देखा भी रहुछि। नमस्कार।